हेलो एवं स्वागत। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किंबा ONDC कौन ताहा बुझिबारे एही ऑनलाइन वीडियो उत्स आपणकु सहाय्य करिवो। एही शिक्षण मॉड्यूल गुड़िक सहित आपण एहा विषय रे जानि परिबे। ONDC नेटवर्क माध्यमरे ई कॉमर्स रे विभिन्न प्रक्रिया नीति एवं सर्वोत्तम अभ्यास गुड़िक ONDC नेटवर्क माध्यमरे किपरि आपणकर डिजिटल कार्य सहजरे सेटअप एवं स्केल करिवे। दयाकरी ध्यान दियंतु जे निम्नलिखित शिक्षण मॉड्यूल गुड़िक ONDC नेटवर्क रे लाइव थिबा विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी सेमाने मार्केट सेलर नोड किंबा MSN अधीन रे वर्गीकृत होइछंती एवं सेमाने विक्रेता एग्रीगेटर अटंती जे माने विक्रेता मानकु ऑनबोर्ड करंती एवं सारा खोला नेटवर्क रे क्रेता मानकु सेमानकर डिजिटल कैटलॉग प्रदर्शन करंती। सेमाने निजर कोनोसी इन्वेंटरी धारण करंती नाही एवं प्योर प्ले बाजार स्थान भाबरे कार्य करंती। अवश्य एही मॉड्यूल इन्वेंटरी सेलर नोड किंबा ISN अधीन रे वर्गीकृत विक्रेता मानक पाई मध्य उपयोगी जेउ माने विक्रेता अटंती जेउ माने खोला नेटवर्क रे अंश ग्रहणकारी भाबरे निजस्व इन्वेंटरी विक्रय करंती। आमे आगकू बढ़िबा बेले ONDC नेटवर्क रे क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी प्रजुक्ति विद्या सेवा प्रदानकारी एवं अन्य इकोसिस्टम अंशग्रहणकारी पई पृथक मॉड्यूल गुड़िक रहिबो। ई कॉमर्स सांप्रतिक मॉडल किपरि कार्य करे ताहा प्रथमे बुझिबा। आसंतु ताहाले आरंभ करिबा एवं ई कॉमर्स पई खोला नेटवर्क मॉडल सेगुड़िक ठारू किपरि भिन्न। ई कॉमर्स सांप्रतिक मॉडल रे जने संभाव्य क्रेता मोबाइल शॉपिंग ऐप किंबा वेबसाइट माध्यमरे एक उत्पादन खोजंती। प्रदान करा जायतिबा उत्पाद विवरणी उपरे विभिन्न विक्रेतांक संबंधी फलाफल उपरे आधार करी क्रेता ताहा परे किनिबाकू आगे आसंती। क्रेता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे पंजीकरण करंती एवं ताहा परे एक ऑर्डर निश्चितकरण पाइबाकू एक देय प्रदान करंती। ऑर्डर निश्चितकरण रे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विक्रेतांक स्थानरू क्रेतांक ठिकाना पर्यंत उत्पाद वितरण आरंभ करे। जदि आमे ही यात्रा को विक्रेतांक दृष्टिकोणरू देखिबा तेबे क्रेता ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रे तालिकाभुक्त द्रव्य देखिबा पूर्वरू एहा आरंभ होइतिला। ऑनलाइन विक्रय करबाकू आग्रही विक्रेता मानकू ऑनबोर्डिंग करुथिबा प्लेटफॉर्म किंबा शॉपिंग एप्लिकेशन सहित एहा आरंभ होइतिला। एही प्रक्रिया रे विभिन्न पदक्षेप अंतर्भुक्त जेपरि कि पंजीकरण विक्रेतांक उत्पाद इन्वेंटरी रो एक विस्तृत डिजिटल कैटलॉग सृष्टि एवं आहुरी बहुत किछि। साधारणतः विक्रेता ऑनबोर्डिंग ठारू आरंभ करी ऑर्डर वितरण पर्यंत एही समस्त दिगगुड़िक शॉपिंग एप्लिकेशन द्वारा मालिकानाभुक्त एवं नियंत्रित एवं एहीपरि भाबरे एक नियमित डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म कार्य करे। ई कॉमर्स रो खोला नेटवर्क मॉडल किछि उपाय रे समान एवं तथापि एहा ठारू बहुत भिन्न। किपरि आसंतु जानिबा। प्रथम पार्थक्य अनबंडल्ड सेटअप। ई कॉमर्स रो सांप्रतिक मॉडल रे उभय क्रेतांक शॉपिंग अनुभूति एवं विक्रेतांकर परिचालना एकक संस्था द्वारा परिचालित। खोला नेटवर्क मॉडल एही इंटीग्रेटेड सेटअप को अनेक अनबंडल्ड उपादान रे अलगा अलगा करिथाय जेउठारे प्रत्येक उपादान एक भिन्न संस्था द्वारा परिचालित होइथाय। क्रेता अभिज्ञता विक्रेता परिचालना एवं वितरण पूरण परि भूमिका गुड़िक उपरे संस्था गुड़िक व्यापक भाबरे आधारित। ONDC नेटवर्क रे जणे अंशग्रहणकारी क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी एवं लॉजिस्टिक विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी आकार रे होई पारंती। जहार अर्थ हेउची आपण कोन करिबाकू चाहुछंती एवं आपण जहा भलो करूछंती ताहा उपरे ध्यान दियंतु। आसंतु एक क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी भूमिका बुझिबा। एही भूमिका क्रेता माननकू एक शॉपिंग इंटरफेस सहित उपस्थापना करे जहा एक वेबसाइट किंबा मोबाइल ऐप माध्यम रे एक्सेस योग्य अटे जेउथिरे साधन गुड़िकर एक सूट अंतर्भुक्त जहाकी उत्पाद किंबा सेगुड़िकर संधान एवं आविष्कार को सहज करिथाय। अतिरिक्त भावरे जणे क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी क्रेता मानकू एकाधिक विक्रेतांक ठारू ऑफर देखिबाकू एवं निर्दिष्ट उत्पाद किंबा सेगुड़िक पई ऑर्डर एवं स्थान निश्चित करिबाकू दिए। देय प्रक्रियाकरण करिबाकू एवं जदि आवश्यक हुए सेमानंक ऑर्डर गुड़िक सहित जड़ित अभियोग दाखल करंतु। एही कार्यगुड़िक जणे क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी ONDC नेटवर्क माध्यम ग्राहक सामना करुथिबा कार्यगुड़िकर प्रतिनिधित्व करंती। अन्य एक भूमिका अछि जहाकू विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी कहा जाए। जणे विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी विक्रेता मानकर ऑनबोर्डिंग विक्रेतांक उत्पाद तालिकार एक डिजिटल उपस्थापना सृष्टि करिबा। ऑर्डर ग्रहण एवं परिचालना पई विक्रेता मानक एक डैशबोर्ड जोगाइबा विलंबित वितरण किंबा उत्पाद क्वालिटी सहित जड़ित ग्राहकों समस्यार समाधान पई विक्रेता किंबा लॉजिस्टिक विक्रेता नेटवर्क पार्टिसिपेंट सहित समन्वय रक्षा करबा पई दायी अटंती।
ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡର ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ। ଖୋଲା ନେଟୱାର୍କର ଅନବଣ୍ଡଲ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ ଏବଂ ଅର୍ଡର ପୂରଣ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ। ଆସନ୍ତୁ କହିବା ଯେ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଅନ୍ ନେଟୱାର୍କ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଚୟନ କରନ୍ତି। ତାହାପରେ ଓଏନଡିସି ନେଟୱାର୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଆୟୋଜନ କରେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିକ୍ରେତା ସେମାନଙ୍କର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ବାଛିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଚୟନ କରନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିତରଣ ସମୂହକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ 3PL ପ୍ରଦାନକାରୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଏନଡିସି ନେଟୱାର୍କର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଓଏନଡିସି ନେଟୱାର୍କରେ କ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ, ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ କିମ୍ବା ଏକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ସଂସ୍ଥାର ସେବାକ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଏନଡିସି ନେଟୱାର୍କରେ ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯୋଗାଯୋଗ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ, ବିଶେଷ କରି ଏକ ଖୋଲା ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଅବିଭକ୍ତ ନିର୍ମାଣରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଓଏନଡିସି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କଷ୍ଟମ୍ ଏପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏକ ଏପିଆଇ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ଏବଂ ଏକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଢଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେପରି ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସର୍ଭର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ କିମ୍ବା ରୋଷେଇୟାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କହିବା ଦରକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମରେ ରଖି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ପାଇବେ। ଏହି ଓଏନଡିସି ଏପିଆଇଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ କାରବାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ହିସାବ କରୁ, ତେବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏହା ଏହିପରି ଦେଖାଯିବ। ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ସରଳ କରିବାକୁ ଏଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ପାଇଁ ଇ-କମର୍ସ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଓଏନଡିସି ଏହାକୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ। ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଅନବୋର୍ଡିଂ କରିବା। ଏହା ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ଅନବୋର୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁମାନେ ଓଏନଡିସି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଏକ ବିକ୍ରେତା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଓଏନଡିସି ଏହାକୁ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭୂମିକା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ। କ୍ୟାଟାଲଗ ପରିଚାଳନା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଇନଭେଣ୍ଟରିର ଏକ ଡିଜିଟାଲ ଡେଟାବେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଓଏନଡିସି ଏହାକୁ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭୂମିକା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ। ଅର୍ଡର କରିବା, ପଠାଇବା ଏବଂ ଫେରସ୍ତ ପରିଚାଳନା। ଅର୍ଡର ସ୍ଥିତି, କ୍ରେତା ବାତିଲ, ଇନଭେଣ୍ଟରି ଉପଲବ୍ଧତା, ପଠାଇବା ସ୍ଥିତି, ଫେରସ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଫେରସ୍ତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଓଏନଡିସି ଏହାକୁ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ। ପ୍ୟାକେଜିଂ। ଏଥିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ବିକ୍ରେତା କିମ୍ବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପଠାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଟନ, ବକ୍ସ, ପ୍ଲାୟର, ପଲିବ୍ୟାଗ, ଫଏଲ୍ ସିଲ୍ ବ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରେ। ଓଏନଡିସି ଏହାକୁ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଭୂମିକାରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ। ବିକ୍ରେତା ପରିଚାଳନା। ବିକ୍ରେତା ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ବିକ୍ରେତାମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିଚାଳନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦାୟିତ୍ୱ। ଓଏନଡିସି ଏହାକୁ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ। ଗ୍ରାହକ ସହାୟତା। ବିଳମ୍ବରେ ପ୍ରଦାନ, ଖରାପ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଭୁଲ ଉତ୍ପାଦ ବିତରଣ ପରି ଅର୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଗ୍ରାହକ ସହାୟତା ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଯାହା କ୍ରେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଓଏନଡିସି ଏହାକୁ ଉଭୟ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏବଂ କ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ। ଅପରେସନ ଯୋଜନା। ଏପିଆଇ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଏବଂ ଅର୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅପରେସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ତ୍ରୁଟିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠିତ କରିବା ହେଉଛି ଅପରେସନ ଯୋଜନା। ଓଏନଡିସି ଏହାକୁ ଉଭୟ ବିକ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଏବଂ କ୍ରେତା ନେଟୱାର୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରେ। ଦେୟ ଏବଂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଏକ ଅର୍ଡର ବିତରଣ ହେବା ପରେ ଏବଂ ଫେରସ୍ତ ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ,
एबे यह मूल्य बंदोबस्त किंबा विक्रेता ऐप एवं क्रेता ऐप मध्यरे धार्य समाधानर समय आसीछि। ओएनडीसी एहाकु उभय विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी एवं क्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी भूमिका श्रेणीभुक्त करे। ताहा सहित आमे ओएनडीसी नेटवर्क विषय रे आमर परिचय अधिवेशन समाप्त करुछु। वर्तमान ई कॉमर्स मॉडल ठारू एहा किपरि भिन्न, आमे यार अनबंडल्ड आभिमुख्य एवं ऑनलाइन विक्रय करिबा समय रे समस्तंक पई पारस्परिक कार्यदक्षता किपरि लाभदायक अटे ताहा व्याख्या करिथिलु। आमे आपणको ओएनडीसी नेटवर्कर मुख्य संस्था गुड़िक एवं सेमानंकर निर्दिष्ट भूमिका गुड़िक विषय रे कहिथिलु एवं शेषरे आमे आपणको ऑनलाइन विक्रय रे जड़ित किछि दैनंदिन कार्यकलाप सहित परिचित करिथिलु। आमर परवर्ती वीडियो रे आमे ओएनडीसी नेटवर्क रे विक्रेता नेटवर्क अंशग्रहणकारी विक्रेता ऑनबोर्डिंग योजना भाबरे आपणकर यात्रार प्रथम एवं गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप को कवर करिबु।